Pacquiao, sige. Pero no. 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 Pacquiao, paano si Pacquiao? Doon, doon. Pero no, ganun, gumagalaw si Pacquiao. Yung kanina. Yung kanina ginagawa mo. Papaya, no? Oo, yan, ganyan. Oo. Hindi yan Pacquiao eh. Pacquiao? Pacquiao yan. Yung tumatakbo-takbo. Yung tumatakbo-takbo. Yung ganun. Ayun pa. Hindi ganyan eh. Pakita mo nga kay mama paano yung kay Pacquiao. Paano yon? Then, Wala pa. Mag-Pacquiao ka muna. Anto ka na? Anto ka na? kasi, receive. Correct. Pacquiao mo si Papa. Ayan ka na naman ha. Tatanggalin mo na naman yan. Pacquiao mo muna si Papa. Ngayon. Tung. Tung. Wait, Mama. Tung. And then, Ulit. tung. Yung ganun. Hay. O, karate naman. Karate. Haya. Ikin ka dun. Sige na. Haya. Yo. Power Rangers naman. Fire Ranger. James. Araw-araw. Ano yung araw-araw? Araw. Di araw. Ano yun? Araw-araw ko din eh. And then, Wala nga. Ulit. Ay, yung low. At the bottom, James. Oo, ano naman? Ano yan? Monster. Paano si Iron Man? Paano yung ganun? Iron Man. Paano yun? Nilaitin naman si Iron Man, no? Ulit. Yung kamay, ganyan, no? O si, Kung Fu Panda. Gino. Kung Fu Panda ka nga kanina, di ba? Nauntog ka nga, eh. Si Flash. Paano si Flash? Ganun. And then, Wala nga, wala.